अति सहजरे कम समय रे आमे बनैबा एमती लुतु पुतु मंडा पिठा बिल्कुल भी भांगीबनी फ्रिज रे रखिले भी टाण हेबनी। तो आसंतु जानिबा केमती आकु तैयारी करिबा। नमस्कार, कुक विथ मूर्छा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। पिठा बनैबा को मु एठी नैची पूरा धଳାର ଅରୁଆ ଚାଉଳ 1.5 गिना। ताकू आमे पानी पुरेकी आग धोई नबा, ता पछरे पानी पुरेकी बतुरेई नबा पूरा 4-5 घंटा पर्यंत भलसरे जेमती बतुरिबो। तापर एठी मु देखंतु फाळे नडिया नैची, किछि गुड़ नैची आ छेना। चाउल एठी भल भाबरे बतुरी जाईची आ भल भाबरे तक धोई आनिची। तापर आकु ग्राइंडिंग करदिबा। ई चाउल को जेतेबेले बाटिबा आमे जेतिकी चाउल नैचे ता डबल पानी हमकु दरकार अछि, किंतु एठी हमकु दरकार 1/2 गिना पानी। एठी देखंतु मु गोटे गिना पाई एतिकी पानी नैची, आउ जो 1/2 गिना पाई आउ अल्प टिके पछरे नेबी, सेही ताटिया रे ही नेबी। आउ अल्प टिके देइकी से ग्राइंडर रे ताकू बाटिबा। देखंतु आउ 1/2 गिना चाउल जो पकेली ता पाई एतिकी पानी देइची एठी। तो देखंतु एठी ताकू भल भाबरे बाटिबा जेमती पूरा पालिश हबो। पानी आउ चाउल को जदि एमती मापिकी नेबे पिठा बनैबारे बिल्कुल भी भूल हबनी। तो याकू आमे कौन करबा, जेतिकी पानी मु नैथिली से गिनारे आउ सबुतक पुणी देइकी आउ टिके ग्राइंडर करदेले से कौन हबो ना, जेते सबु ग्राइंडर रे लागिथिबो सबु मिसी जिवो सेथरे। आउ आणुक आमे एमिति देखिबा आंगुठिरे, आंगुठी की बिल्कुल भी खदरा लागु नथिबो, सेमिति ही बाटिबा। तो से पानी को देइकी जेतेबेले आउ थरे बुले देली, ब्लेड रे जेते सबु लागिथिला सबु आण हेकी बाहरी आसीबो, बिल्कुल भी आउ ग्राइंडर रे लागिबोनी। महालक्ष्मी को पाई जदि 10 पुर दिया मंडा तैयारी करुचे ताहले एई सब मसला आमे नबा। एठी नैची कर्पूर, गोलमरिच, लवंग, गुजुराती, तेजपत्र आउ अदा। एठी हैला हमर 7 प्रकार। तो कर्पूर जदि आमे नबा पूरा अल्प एतिकी नेबे, आउ गोटा जाक नेले पिता लागि पारे। तो याकू आमे गुंड करके नबा कर्पूर को, आउ अदा को भी आमे छेचिबा, आउ से जो सुखिला मसला ताकू भी आमे भल भाबरे गुंड करिबा। तो एठी हमर हेई गला 7 प्रकार पुर। तापरे आमे जो नडिया गुड़ छेना नैचे सी हेई गला 3 प्रकार। एमिति हैला हमर 10 प्रकार मंडा पिठार पुर। आउ एमिति पुर दिया मंडा पिठा महालक्ष्मींकर पूरा सबुठु प्रिय। तो एठी देखंतु मु सबु सुखिला मसला को नेली, ताकू भल भाबरे आमे गुंड करि आनिबा, पूरा पालिश भाबरे गुंड करिबा। तेजपत्रटा टिके खंड खंड रहिले चलिबो। आउ एठी अलैच मु गोटा जाक नेलिनी, हाफ नेली, कारण मोर एठी अल्प पुर अछि, अल्प पिठा करूची। अलैच सेतरे बेसी हे जिवो, मु अधा अलैच नेली गोटे अलैचरु। आकु भल भाबरे देखंतु गुंड करि आनुची। तो एठी देखंतु एमिति ही गुंड हे गला। याकु आमे कोन करिबा, साइड रे रखिबा। तापरे सेइथरे आमे पुणी अदा को छेचि नबा। भल भाबरे अदा को छेचिबा, खंड खंड रखिबानी, जेमती बढ़िया भाबरे छेचि हे जिवो। एठी देखंतु केडे सुंदर भाबरे पूरा टुकटुक हेकरी छेचि हे जाईची। तापरे आमे गैस पाखकु जिबा। एठी देखंतु कड़ाई बसे नैची, कड़ाई टिके ताती गला, मु अल्प टिके सेतरे पानी देली, कारण आमे गुड़ पकेबा। गुड़टा जेतेबेले पकेबा तळे लागी जिवो, अठा अठा हे जिवो, सेति पई मु टिके पानी देली। तो जेते सबु माने बिंडी बिंडी हेकी थिबो गुड़टा, माने मुंडा मुंडा हेइतबो, एमति टिके पानी देकी बसे देले सी पूरा हे जिवो, पूरा पालिश हे जिवो। आउ ए गुड़ रे टिके भी बाली नाही, मु भल कि देखिकरी पकेची। तो एठी गुड़ मेल्ट हे गला परे मु एठी देखंतु नडिया को पके नउची। आउ गैस फ्लेम को हाई करबानी, मीडियम पूरा लो करिथिबा। तापरे आमे एमती घांटीबा। छेना को भी पके नबा। एठी गुड़ नडिया छेना भल भाबरे मिसी जिवो। छेना आउ नडिया रो जो जले अंश थिवो से सब सुखी जिवो। एमिति जदि आमे पूर तैयारी करिबा, मंडा पिठा बिल्कुल भी फाटिबोनी, बढ़िया लागिबो, खाइबाकू बहुत स्वादिष्ट लागिबो। तो गैस रे आमे आउ एठी बेसी समय बसेबानी, कारण गुड़टा टाण हे गले पूरटा टाण हे जिवो। आउ जो मसला को आमे छेचिकी रखिथिले ताकू भी आमे एठी देई देबा। एठी ताकू देकी भल भाबरे घांटी दबा, जेमती मसलाटा पूरे भल भाबरे चारिआडे मिसी पारिबो। पूराटा तो पूरा गरम अछि, एथरे मसला पके देले। तापरे एबे आमे कोन करबा, गैस रो फ्लेम को बंद कर दबा। एबे हमर पूराटा पूरा रेडी हे जाईची। आकू आमे साइड रे रखिबा, ठंडा पाकु दबा, पुणी आमे जिबा गैस पाखकू। एबे आमे एठी जंतुणी तैयारी करिबा, सेथि पई हमकु पानी दरकार अछि। चाउल आमे जेतिकी नैचे ता डबल पानी नबा। मु चाउल नैथिली गोटे ताटिया आउ हाफ ताटिया, सेथि पई मु एठी पानी नैची 3 ताटिया। एठी नैची 2 ताटिया आउ हाफ ताटिया, आउ बाटिला बेले हाफ ताटिया नैथिली, समुदाय हला 3 ताटिया। पानी मेजरमेंट जदि ठीक रहिबो ताहले हमर पिठाटी पूरा 100 रु 100% बढ़िया रहिबो, परफेक्ट रहिबो। आउ जंतुणी भी ठीक रहिबो। एठी मु गोटे छोटो चामच रो हाफ चामच देली लूण, आउ हाफ चामच देली चीनी।
ଆଉ ଜନ୍ତୁଣି ଯେତିକି ତିଆରି କରିଥିବେ ଜନ୍ତୁଣିକି ଦେଖିକି ଚିନି ଲୁଣ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଲି ତେଜପତ୍ର ଦୁଇଟା। ଏଥିରେ ଦେବା 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଲେ ଆମର ପିଠାଟା ବହୁତ ନରମ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଉ କଡ଼େଇରେ ବି ଜନ୍ତୁଣି ଲାଗିବନି। ଦେବା ବଟା ହେଇଥିବା ଆଣକୁ ଦଉଥିବା ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଳଉଥିବା। ଯଦି ଆମେ ଏକା ବେଳେ ପୁରା ଓଜାଡ଼ି ଦେବା ସେ ତଳେ ଲାଗିକିରି ବିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘାଣ୍ଟି ପାରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନରେ ଏମିତି ହିଁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ବିଲକୁଲ ବି ରଖିବେନି ହାତକୁ, ନହେଲେ ବିଣ୍ଡା ହେଇଯାଇପାରେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ହାଇ ଦେଲେ ତଳ ଲାଗିଯିବ। ଲଗାତାର ଏମିତି ଗୋଳେଇବା ଆଉ ଘାଣ୍ଟିବା, ବିଲକୁଲ ବି ସେ ବିଣ୍ଡା ହେବନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ତୁଣିଟା ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଠି ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଏମିତି ଜନ୍ତୁଣିକି ଧରିବା, ବିଲକୁଲ ବି ହାତରେ ଲାଗିବନି। ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଠି ଜନ୍ତୁଣି ସିଝିଗଲାଣି ବୋଲି। ଆଉ ହାତକୁ ଟିକେ ଅଠା ଅଠା ଲାଗୁଛି, ହାତରେ ଜମା ଲାଗୁନି। ଆଉ ଏଇଠି କଡ଼େଇରେ ବି ତଳେ ଲାଗୁନି। ତାପରେ ଆମେ ଜନ୍ତୁଣିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଏମିତି ଯେମିତି ହାତରେ ସହିବ, ଏମିତି ହାତରେ ନେଇକି ଚକିରେ ଏମିତି ମାଡ଼ି ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ଚକଟି ହେଇଯିବ, ପୁରା ପାଲିସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପାଲିସ ତ ଆଗରୁ ହେଇଛି, ଯଦି ବି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, କେଉଁଠି ଟିକେ ରହିଥିବ, ଏମିତି କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ହାତରେ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଏମିତି ଚାରିକର ଏମିତି ବୁଲେଇକି ଧରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ପିଠା ଗଢ଼ୁଛି ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସେମିତି ହିଁ କଲେ ବିଲକୁଲ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପିଠା ହେବ। ତ ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରକୁ ଆମେ ଦେବା। ଆଉ ସବୁ ଚାରିପଟ ଯେମିତି ସମାନ ରଖିଥିବା, ବିଲକୁଲ ବି ଗୋଟେ ପଟ ମୋଟା ଗୋଟେ ପଟ ପତଳା କି ତଳଟା ପତଳା ଏମିତି କରିବାନି। ବେଶୀ ପତଳା କରିବାନି ଖୋଳକୁ, କିମ୍ବା ବେଶୀ ମୋଟା କରିବାନି। ଆଉ ଏମିତି ହାତରେ ନେଇକି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚାରିକର ଉପରକୁ ଟେକିକି ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ହାତରେ ବୁଲଉଥିବେ, ଏମିତି କରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଉପରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଜନ୍ତୁଣି ଥିବ ବାହାରି ଆସିବ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ସେଇଠି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମୋଟା ହେବ। ତ ମୋଟା ହେଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଲ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯେମିତି ସେପ୍ କରିବା ସେମିତି ସେପ୍ ହିଁ ରହିବ। ଲମ୍ବା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଲ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଶୀ ବି ମୋଟା ହେଇନି, ବେଶୀ ପତଳା ହେଇନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏମିତି ତଳକୁ ଦେଇକି ଦୁଇଟା ଯାକ ଏମିତି ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ହିଁ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛି। ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏମିତି ଚାରିପଟ ମାଡ଼ିଦେଲେ ପୁରା ଯେଉଁଠି ମୋଟା ଥିବ ପତଳା ଥିବ ସବୁ ସମାନ ହେଇଯିବ। ପୁର ଦେଇକି ପୁଣି ଏମିତି ହିଁ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଲେଇ ଯଦି ପିଠାକୁ ଗଢ଼ିବେ, ବହୁତ ସାଇଜ୍ ଭଳିଆ ହେଇକରି ଗଢ଼ି ହେବ। ଆଉ ଫାଟିବନି, ଟୋଟାଲି ଫାଟିବନି। ଯଦି ବି ଫାଟିଯାଏ, ପତଳା ହେଇକି କେଉଁଠି ଫାଟିଯାଏ, ଟିକେ ଆଣିକି ପୁଣି ସେଥିରେ ଲଗେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ମୋର ବିଲକୁଲ ବି ଫାଟିନି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ଗଢ଼ି ହେଇଗଲା। ଆକୁ ଆମେ ନେବା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାଲିର ଚଲଣା ଭଳିଆ ଥିବ, ଏଇ ଷ୍ଟିଲର। ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇଦେବା। ତାପରେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବସେଇଛି ହାଣ୍ଡିରେ, ତା ଉପରେ ଥୋଇଦେଲି। ପାଣି ଫୁଟୁଛି, ବାମ୍ଫଟା ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତାତିଯିବ ଜାଗାଟା ଆମର, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପିଠାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଥୋଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ କି ନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯଦି ପତ୍ର ଥୋଇକି ଥୋଇବେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ପିଠାଟା ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଉ ଜନ୍ତୁଣି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ପିଠା ଆମର 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେଇଦେବେ। ପିଠା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଠା କେମିତି ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ଗରମ ବିଲକୁଲ ବି କାଢ଼ିବେନି, ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବେ। ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତାକୁ ବାହାର କରିବେ, ସେ ଗୋଟି ହେଇକି ବାହାରିବ, ନହେଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇନି, ମୁଁ ବାହାର କଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି। ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଲ ହେଇକି ସବୁତକ ବାହାରିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ଫାଟିନି, ବହୁତ ନରମ ହେଇଛି। ଦାନ୍ତ ନଥିଲା ଲୋକ ବି ଏଇ ପିଠାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଗୁରୁବାର ହେଉ କି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହଉ, ଏମିତି ପିଠା ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।